Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita ikuti bersama pembacaan dzikir takbir wa tahmid wa takbis yang pada kesempatan malam hari ini seperti biasa akan dipimpin oleh Ustaz kan Ustaz Dr. Hadi Syahroni. Padanya dipersilakan. إلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي المذكورين المذكورات المرحومين المرحومات المذكورين المذكورات المرحومين المرحومات المغفورين المغفورات أخي صبر الغيب ثم رفع الأبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدتنا وأعظمنا ورجال قلوبنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا لطيف 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 يا وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون
بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب خص عنه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن السلامة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم. صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم. صل على محمد يا رب بلغنا نزور. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوالد
ويوحد الناطق الصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم مفرد لحكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه الكوالب خلق الخلق عجما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فعليل المطالب فلو رأيت الختام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يتفاكف النهار ديون الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من الكون وهو خائب لا إله فسبحانه تعالى من ملك وجد نور نبيه محمد اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على اللهم النبي صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فاحتجر عرش طردا واستوى الشام وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بحطمه بإذن رب الخلق وأعطي الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
بشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر مؤبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يصره العين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا اذهبا بوجود المصطفى مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك وهدنا سبيل كيده نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وعدنا ما سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا
صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin jemaah yang berbahagia, dengan pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan menambah kecintaan kita kepada beliau, yang pada akhirnya kita berharap nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah kepada beliau di baginda Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهبة وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang mulia al-mukarram wal muhtaram, saya punya guru Romo Kiai Haji Syamsul Bahri yang semoga terus diberikan penjagaan oleh Allah. Al-mukarram akhi fillah Kiai Haji Daud Hendi Ismail MA. Al-mukarram hadir juga Ustaz Sya'roni, Ustaz Arfan, terkhusus akhi fillah Kepala KUA Bekasi Barat, akhi fillah Ustaz Nawawi. Saya sama bini saya kalau deket-deket sama Kepala KUA rada diomelin.
Karena khawatir disalahgunakan, kata istri saya. Semoga sehat terus, Ustaz. Dah ada nyeletuk aja, mau berani apa? Al-Mukarram akhi billah, Abang Ustaz Haji Khairuddin beserta keluarga besar, hadir juga keluarga besan, Dr. Amir Lutfi, spesialis paru. Ya, yang mana orangnya? Biasanya mukanya, wah tuh bener, ini dokternya. Saya spesialis hati. Ini paru, ya, hati. Kan kalau Ustadz spesialis hati. Cuman yang tidak tampak, batin. Kalau kita ngaji kitab Kimia Sa'adah, kata Imam Ghazali, yang dikaji oleh kedokteran itu markabnya, tempatnya hati. Karena dia min alamil malakut, bukan min alamil mulki. Kalau yang dokter ini yang kelihatan, yang sekolahnya aja mahal banget gitu ya, sekolahnya mahal gitu. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat terus ilmunya dan membuat banyak orang semakin yakin bahwa kelewat besar karunia Allah dari organ yang bernama paru ya. Dan para asatid yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keistiqomahan. Saya berdiri di hadapan orang-orang istimewa sekelas Tuan Syekh Imam Bukhari. Beliau punya wiridan khusus setiap malam. Ini yang bercerita Imam Ghazali. Kita bisa cross check dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Beliau punya wiridan. Ini seorang lelaki yang diimpikan oleh ulama fikih bahwa pernah diomelin sama Nabi dari lantaran belajar ilmu fikih mulu. Muridnya Imam Syafi'i, ente ngaji kitab fikih mulu, kapan mau ngaji kitab aku, sabda Nabi dalam impiannya. Dia bingung, kitab engkau apa ya Rasulullah? Sahih Bukhari diakui, diklaim adalah kitab baginda Rasulullah. Seorang lelaki yang diimpikan setiap kali Nabi melangkah, beliau ada di belakangnya, kemudian menjejakkan telapak kakinya di bekas telapak kaki Nabi berpijak. Sebagai informasi beliau tidak keluar dari sunnah. Tetapi kata Imam Ghazali, beliau punya wiridan yang ini dibaca hampir setiap malam untuk memotivasi diri dia semakin semangat dalam beribadah. Ini sekelas Imam Bukhari. Saya ketika ngebaca kayak geleng-geleng, ini sekelas Imam Bukhari perlu memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan ibadah. Apa redaksinya? Dalam syair yang beliau ubah, igtanim fil faraghi fadla ruku, asa ayyakuna mautuka baghtah, kam sahihin ra'aita min ghairi saqamin kharajat nafsuhu as-sahihatu faltah. Beliau punya wiridan untuk memotivasi diri dia. Karena itulah menjadi penting ini majelis ta'lim as-salmaniyah. Jangan kata kita yang belum pernah diimpikan berada di belakang baginda Rasul. Imam Bukhari kelewat banyak karomahnya, kelewat banyak beliau punya karya yang dikaji dan sebagai rujukan, bahkan nomor 2 setelah Al-Quran. Beliau saban malam, kata Imam Ghazali, memotivasi diri beliau, igtanim fil faraghi fadla ruku, carilah olehmu pada kesenggangan waktu yang kau punya akan keutamaan ruku. Asa ayyakuna mautuka baghtah, karena boleh jadi bahwa ada kematianmu itu dia terjadi secara mendadak. Kam min sahihin
Ra'aita min ghairi saqamin. Berapa banyak kau melihat orang yang sehat? Orang yang sehat, ra'aita min ghairi saqamin, yang engkau melihatnya tanpa merasakan sakit. Sahihatu faltah, telah keluar ruhnya yang sehat itu dari dirinya secara tiba-tiba. Ini agak keluar dikit dari analisa medis karena ada dokter Amir. Ini agak keluar sedikit. Biasanya badan hilang dia punya fungsi, atau organ di dalam tubuh hilang dia punya fungsi karena memang ada penyakit di dalamnya. Maka itu ada istilah gagal jantung. Jantung dia gagal memompa, ada masalah. Dalam tinjauan medis, kalau engkau mendapati seseorang yang terbaring lemah, tidak berdaya, maka secara otomatis kau boleh simpulkan ada yang kagak beres di tubuhnya. Saya biar nggak sekolah kedokteran kan sering juga berobat, jadi tahu. Makanya kalau misalnya kita berobat, itu dokter punya keahlian, kagak tahu di dalam badan kita, cuman ditempelin di kupingnya, apa namanya itu dok, stetoskop apa iya, ditempelin di kupingnya kiri kanan. Itu kan kalau pelajaran SD, kalau kita karnaval mau jadi dokter pasti ada gituan digantungin sama bajunya warna putih. Makanya dokter sama ustadz beda-beda tipis, baju saya putih juga. Beliau penyakit zohir, kita penyakit batin. Penghasilannya katanya ditanya juga Bang Haji Herudin. Ini disampaikan oleh Imam Bukhari. Biasanya kalau orang mati, organ-organ tubuh mereka ada yang menyebabkan kegagalan dalam fungsinya. Sampai ada istilah cuci darah, gagal ginjal. Berarti kan ada organ yang tidak sehat secara medis. Tetapi engkau jangan terjebak dengan sesuatu yang disebut analisa medis sehingga kau lalai dalam beribadah. Kan kalau rajin olahraga, pola makan teratur, pola tidur teratur, dalam analisa medis biasanya badannya lebih sehat, betul ya dok? Karena saya dipesan begitu, makanya Ustadz jangan begadang mulu, begitu katanya. Pola tidurnya bukannya kagak beres lagi, berantakan. Berantakan. Makan juga emang kagak teratur. Lah orang-orang kalau tengah malam kagak makan, ini disiapin nasi mandi masa kagak makan. Jemaah, tetapi Imam Ghazali mengingatkan kalau ada kegagalan dalam organ tubuhmu, kau kemudian menjadi ingat untuk beribadah, itu adalah sebuah keharusan, kebangetan. Kalau udah banyak penyakit masih jauh dengan urusan agama, kebangetan. Karena itu penghantar, sakit yang menghantarkan kepada kematian, sehingga marah betul orang ketika sedang sakit kemudian kita doakan husnul khotimah. Marah betul, jajalin bu, nengokin orang sakit, aneh doain ente husnul khotimah. Marah betul, mendingan lu jangan datang. Bergledek banget datang cuman mau. Jemaah, tetapi berbeda saat saya berkata semoga Allah berikan karunia kepada kita husnul khatimah, semuanya bergembira, amin. Bahkan dalam wiridan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, itu lagi sehat, tapi giliran sakit didoain ogah. Doain gue sehat dulu, ngapa ntar baru doain husnul khotimah gitu. Jemaah, Imam Bukhari diceritakan oleh Imam Ghazali, beliau punya wiridan, cari fil farahi fadla ruku, keutamaan dari ruku. Kalau ente punya waktu senggang, seakan beliau ingin menceritakan, jangan berhenti untuk engkau mencari keridhaan Allah. Kenapa? Karena kata beliau,
asa ayyakuna mautuka baghtah, boleh jadi kematianmu itu datang secara mendadak. Kam sahihin, berapa banyak orang yang sehat, ra'aita min ghairi saqamin, yang engkau melihatnya tanpa ada sedikit pun penyakit pada dirinya. Kharajat nafsuhu as-sahihatu falta, keluar dia punya ruh yang katanya sehat itu secara tiba-tiba. Itu Imam Bukhari yang saban hari berkutat dengan kalam mulia baginda Rasulullah. Itu Imam Bukhari yang ampe waya gini ada kebanggaan dan kebahagiaan kalau kita bisa ngaji Sahih Bukhari. Tak sembarangan nih kitab dijadikan barometer. Ente udah ngaji Sahih Bukhari apa belum? Sebagai bukti betapa tinggi derajat tuh kitab. Kebayang nggak siapa orang yang menyusun dan mengumpulkan itu hadis-hadis baginda Rasulullah? Tetapi tak urung beliau perlu memompa, beliau punya motivasi untuk beribadah. Itu Imam Bukhari. Gimana kita yang kemudian masih kelewat banyak alfanya? Makanya menurut saya sesungguhnya hidup itu teramat sederhana kalau kita pengen merujuk apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ada sebuah kitab tipis banget dikarang oleh Tuan Syekh Al-Habib Uthman Mufti Betawi. Dulu di majelis taklim kaum ibu, kita masih kecil dibaca nih kitab, namanya Perhiasan Bagus. Emang dikasih judul ini Arab Melayu, ini kitab diprioritaskan buat perempuan, walaupun buat lelaki banyak banget manfaatnya. Perhiasan Bagus. Ini kitab tipis, tapi kalau kita masuk ke dalamnya, rujukannya kitab-kitab besar. Sampai beliau bilang ini kitab diambil, ada materi di dalamnya dari kitab Ihya Ulumuddin. Beliau ingin menyederhanakan kitab yang kelewat tinggi supaya bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Ya maaf, kalau buat ibu-ibu ngaji kali ya, kalau dulu tuh Perhiasan Bagus tuh penting. Saya rekomendasiin banget gitu buat membaca kitab itu. Perhiasan Bagus dulu masih kecil kita baca tuh. Oke. Semua kitab Melayu dari Habib Uthman Mufti Betawi kita baca. Karena pakai Melayu Jakarta gitu. Pakai ada istilah pangkeng itu kitab. Orang sekarang kagak ngerti pangkeng. Makanya dulu kalau mau kawinan gitu, kalau mau lamaran atau pada saat ini penyerahan, isi pangkeng lengkap, isi pangkeng komplit gitu ya. Pangkeng. Timpalannya minggang kalau pangkeng ya. Coba ambilin gua Remasono di minggang. Minggang pangkeng. Bikinan kagak ngerti orang sekarang. Orang dulu ya. Betul ya? Bukan karena saya tua Bang Haji Herudin, teman saya tua-tua semua, jadi saya tahu. Jemaah sekalian yang berbahagia, itu kitab tipis, tapi begitu kita masuk ke dalamnya, dibikin kecil ini dunia dalam kitab itu. Kecil banget. Bagian pasal-pasal awal, pasal ketiga masih, beliau mencantumkan tentang yang dijanjikan oleh Allah buat umat Nabi Muhammad. Ada 5 garansi yang Nabi sampaikan akan didapatkan oleh kita umat Nabi Muhammad. Saya ingin mengajak kepada kita semua masuk ke dalam sebuah pengajaran di mana ini loh yang Nabi inginkan kepada umatnya. Beliau menyantumkan sebuah hadis, man hafadha ala salawatil maktubah akramahullahu bi khamsi karamatin. Siapa orang yang bisa menjaga, memelihara sholat 5 waktu, niscaya Allah, fi'il jawab kudu terjadi, niscaya Allah muliakan orang itu dengan 5 kemuliaan. Dengan 5 kemuliaan.
Jemaah, ini keluar dari wilayah akal. Sama kalau dalam istilah medis tuh ada yang namanya kudu dikonsumsi, namanya antibiotik atau apa gitu, obat. Itu kan ada ikhtiar. Tapi kalau kita datang ke Kiai Syamsul Bahri, ada badan yang berasa kagak enak, itu dibikinin air. Ya kan ada, kita minta dibikin air dulu. Saya termasuk orang yang lama, Dokter Amir, saya termasuk orang yang lama ngerasain korban sakit gigi. Sakit gigi. Saya dulu paling takut dicabut saya punya gigi, karena ngebayangin itu jarum suntik. Kalau bahasa dulu dijeksi, jangan kata sampai diisit, di pantat aja kita takut. Kan dijeksi itu bahasa dulu. Takut betul. Akhirnya nyarilah ke dokter alternatif, tanda kutip dokternya alternatif. Bisa tuh Kiai Samsul ada sebuah ilmu yang dia bikin huruf hijaiyah, alif, ba, ta, jim, sampai ya. Abah Jadun rumus gitu. Jemaah, saking kita takutnya mendijeksi dok, saking takutnya sama ya orang tua sih dukung aja, rada murah itu kalau itu. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Jemaah, apa yang terjadi? Itu sakit gigi, kita disuruh pegang. Ini kisah nyata, disuruh pegang. Dia di mana? Dia 2 meter tempatnya jauh di depan kita. Megang apaan dia? Paku sama martel. Oh, sama, ini ngerasain ya? Ngerasain. Tahuan dulu, susah juga berobat. Itu diketok tuh paku di huruf alif, cekrek. Berasa kita punya gigi, terlepas dalam kajian sugesti ya, terlepas. Karena ini pilihan darurat, duit kagak punya, takut dijeksi juga. Jadi kan rada gampang percayanya. Ini di luar analisa medis. Dipegang masih sakit, dipindahin paku ke huruf ba, sembuh huruf sa, alif, ba, ta, sa, 4 huruf baru hilang. Hilang sakitnya, hilang. Terlepas ini sugesti, kita pulang, gigi hilang rasa sakitnya. Walaupun dalam kajian dunia apa namanya metafisik atau dunia sugesti, karena saya belajar, emang bisa kita digitu-gituin, dibohong-bohongin, dalam pengertian ingin membangun alam bawah sadar kita buat nurut, padahal mah tetap sakit, cuman rasanya hilang. Ada pak ilmunya, kita belajar dulu. 1,5 juta saya belajar, cuman sampai sore zohor saya udah pinter, udah beres setengah akhirnya. Nggak taunya begini doang, ya udah dah saya paham gitu. Ada kemampuan kalimat yang menghipnotis, hipnoterapi. Kalau kita apa namanya ingin menghipnotis orang, hipnoterapi itu emang hilang sakit itu. Tidur semakin dalam, bacanya kagak ada, bacanya nggak ada. Cuman karena kita nurutin omongan dia, kita melongok, lama-lama nurut, tidur juga kita. Tapi saya ingin mengajak kepada kita hasanah dari sebuah ilmu. Oh, kalau dalam kajian ada namanya sihir ain. Sihir ain itu nggak ada bacaannya. Kayak Syamsul ya kan? Sihir ain nggak ada bacaannya. Dia cuma memandang orang dengan pandangan dengki, maka akan membawa madarat buat orang yang didengkiin. Itu mata ain, sihir ain. Makanya kalau di Mekah, di Madinah ada mobil banyak tulisannya Masya Allah Tabarakallah, itu salah satu diyakini sebagai penolak sihir ain, penangkap. Karena itu di Yaman saking ngerinya dengan sihir ain, mereka dalam tinjauan lain rumahnya itu luarnya nggak ada yang dicakepin, tapi dalamnya cakep-cakep betul, menghindari orang dengki. Makanya dalam kitab Ihya, satu waktu Imam Syafi'i berjalan dengan muridnya, kagum melihat rumah cakep, ditarik sama Imam Syafi'i. Kau jangan membuat orang kaya itu semakin bangga dengan kemegahannya, biasa saja. Jadi diajarin muridnya, nggak usah kagum sama yang begituan,
karena engkau adalah hamba dari yang maha kaya. Jemaah, saya ingin kembali kepada kitab perhiasan bagus yang tipis. Apa 5 kemuliaan yang Nabi sampaikan akan terjadi kepada kita semuanya? Karena saya yakin orang-orang yang datang ke majelis taklim, orang-orang yang terbiasa dengan sholat 5 waktu, tetapi kadang kita kurang yakin dengan apa yang akan terjadi pada diri kita. Ini kan amalan para wali, Pak, Ibu. Orang yang udah kelewat dirasuk cinta dengan majelis taklim. Ini malam Rabu, bukan malam libur. Apalagi kita dengar cerita dari Kiai Daud, bagaimana Bang Haji Hairudin nggak ada capeknya bikin parade acara besar. Tadi udah diingetin lagi, jangan lupa ya nanti ada haul akbar di masih dalam waktu di tanggal 30, nggak ada 1 bulan ya. Artinya nggak ada lelahnya. Mengapa? Tanya kepada mereka yang sholat sampai 500 rakaat. Tanya kepada mereka yang zikir baca sholawat sehari bisa 17.000 kali sekali duduk. Mereka merasakan kenikmatan saat melakukannya. Itu udah pasti. Sehingga ada energi yang begitu kuat. Apa 5 janji Nabi ketika kita ini sholat 5 waktu, Pak, belum majelis taklimnya. Ini kan amalan tambahan, amalan pokok aja. Nabi menjamin niscaya Allah muliakan mereka dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, yang paling menjadi penting bagi banyak orang, yarfa'u anhu diqal aishi. Kalau ada orang yang sholat 5 waktunya rapi, maka Nabi menjanjikan Allah akan memuliakan dengan 5 hal. Yang pertama, Allah akan angkat dari orang yang ngerjakan sholat 5 waktu itu akan diqal aishi. Kalau dalam redaksi perhiasan bagus, diqal ma'isyah, diangkat itu kesedihan, kesempitan dari kehidupan di dunia, nggak bakal susah. Bahwa saat engkau melaksanakan sholat 5 waktu saja, engkau tidak akan mendapatkan kesulitan dalam hidup. Ini keluar dari lisan baginda Rasulullah, dikutip oleh Tuan Syekh Al-Habib Utsman Mufti Betawi. Tidak mungkinnya beliau berani ambil resiko bila ini bukan dari Nabi. Tak mungkin. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Tuh lihat 5 kemuliaan yang dijanjikan dari sholat 5 waktu. Ente umat Nabi Muhammad kagak bakal dibikin puyeng urusan biaya hidup selama engkau di dunia. Yarfa'u anhu dhiqal ma'isyah. Cuman kan kadang-kadang kita ini, makanya Al-Quran memberikan solusi konkret. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Emang udah dikasih unjuk sama Allah dalam Al-Quran, itu sholat emang berat banget, kecuali itu buat orang-orang yang khusyuk, yang takut. Tapi dikasih jalan keluar lagi. Salat itu akan menjadi ringan hanya terjadi kepada orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Maka ayat lanjutannya menjelaskan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah kasih unjuk tuh dalam Al-Quran. Salat emang berat banget, tapi dia akan sangat ringan dan sangat nyaman, bahkan menghadirkan kerinduan. Seperti para sahabat bertanya, kapan terdengar waktu adzan? Udah nggak sabar, pengen masuk waktu sholat. Sama lah sama jamaah yang ada di sini. Kalau lagi bulan Ramadan nanyain adzan maghrib. Kalau giliran adzan maghrib di bulan Ramadan, waduh, sampai kangen banget. Berapa menit lagi sih? Berapa menit lagi? Kagak sabar banget mau masuk waktu maghrib.
sampai ganti-ganti channel TV, kali di TV ini rada cepetan. Tapi bukan pengen sholat karena udah kelaparan dan kehausan. Jemaah, saya ingin mengajak kepada kita di majelis ini, emang gak susah hidup. Siapa yang kau yakini kebenarannya melebihi kalam yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ini ada dokter Amir Lutfi, spesialis paru. Enti kalau datang berobat ke dokter spesialis, belum ampe dikasih resep dokternya belum, tapi dibilangin ntar kita berobat ya ke dokter spesialis, hati udah gede pak dibanding sama dokter umum. Orang bini kita kadang-kadang saking sayangnya sama anak, bang ini ajaknya jangan ke dokter umum, langsung ke spesialis. Kenapa? Terbangun mindset ahlinya, betul ya dokter Amir? Emang begitu, nggak bisa dibohongin. Orang ongkosnya juga beda. Dokter umum sama dokter spesialis ongkosnya beda, masa ilmunya sama? Ketawa batuk. Dokter apa? Saya diceritain juga sama Bang Haji Herudin, karena anak beliau kan dokter spesialis mata ya. Bukan cuma bicara duit, bicara bagaimana kemudian bisa memungkinkan untuk diterima. Ternyata nggak cuma duit. Saking ini orang-orang pilihan, diajak kita, kata dokter Amir nih kudu begini. Saya punya temen Yai, itu perokok berat, tapi begitu dokter jantung bilang kudu berhenti ngerokok, nggak berani ngerokok. Kita ledekin nggak berani, nggak aneh bukan apa-apa, dokter ngelarang aneh. Keren nggak dokter tuh? Keren saudara, bukan apa bukan, ditaatin sampai segitunya. Kenapa? Karena dia tahu yang ngomong orang yang punya ilmu, bukan sembarangan. Kalau saya digitin juga pernah dokter Amir, dia harus berhenti ngerokok. Saya ganti lagi dokter yang nggak ngelarang ngerokok, saya cari. Saya ganti. Kayak ada yang bilang nggak apa-apa, cuman jangan sering-sering. Nih mendingan dikit dah, mendingan. Ya, yang penting kagak dilarang banget. Tapi saya punya teman, saya ingin berbicara betapa taatnya engkau dengan nasihat seorang dokter. Ustadz, ini dokter spesialis. Kalau dokter umum sih kali ini emang keluhan kita paru, yang nasihatin spesialis paru. Kita kudu turutin, jangan berobat juga terus kagak sembuh juga. Jemaah, sayang dia punya duit ngeluarin. Bagaimana kalau yang menjanjikan baginda Rasulullah, nabinya dokter Amir Lutfi, sama beliau aja tunduk sama Rasulullah. Artinya saya ingin berkata, berlaku adil dong, fair dong. Kalau engkau ingin sembuh dari penyakit zahir, penyakit paru, kau datang kepada ahlinya. Penceramah begitu dokter, begitu diangkat itu terus materinya. Berhubung ada dokternya, karena bener nurutin. Dokter juga males punya pasien bandel. Bapak bagaimana sih, udah dilarang yang begini-begini, jadi lama nih, betul ya? Jadi lama dikasih, karena dia tahu. Sama ketika baginda Rasulullah memberikan sebuah kabar gembira, ente kagak bakal miskin, gak bakal dibikin susah urusan dunia kalau sholat 5 waktunya dibikin benar. Dan itu hanya terjadi, kata Allah dalam Al-Quran. Emang ini resep kelewat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi saya kagak aneh kalau dengar ada orang yang ngeremehin sholat. Emang kata Al-Quran berat, tapi ada jalan keluar. Itu sholat menjadi ringan, menjadi nyaman, menjadi merindukan bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa dia? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau mereka mengira bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Tuhan mereka. Makanya ada sebuah kitab yang menceritakan tentang wanita yang dia berdoanya
pengen buru-buru dia mati. Dalam kitab Ihya bahkan terkenal nih wanita kerjanya nangis terus, Bu. Nangis bukan gara-gara lakinya, bukan, nangis terus. Begitu ditanya, apa yang kau tangisi? Aku merindukan ingin bertemu yang Maha Rahman. Andai saja ada dijual kematian, niscaya aku akan membelinya, saking aku rindu dengan kepada yang Maha Rahman. Ditanya nih, apakah kau punya keyakinan bahwa amalmu akan diterima oleh Allah sehingga pengen buru-buru ketemu Allah? Dia bilang, enggak, bukan karena amal, tapi karena saya punya cinta kepada Allah. Tak mungkin engkau menyaksikan sang kekasih menyakiti kekasihnya. Tak mungkin kau melihat sang kekasih menyiksa kekasihnya. Ya maaf, ini sabda Nabi SAW. Kau terbebas dari dikul ma'isyah. Bukan cuma itu, wa adzabal qabri, siksaan kubur. Bukan cuma itu, wa yu'tihi kitabahu biyamini. Allahumma yamin kitabana, Allahumma yamin kitabana. Dan Allah akan berikan nanti dengan tangan kanan kitabnya. Itu salah, bukan cuma dunia ya akhi. Kau tidak akan pernah mendapatkan siksa kubur saat memelihara sholat. Keluar dari lisan Nabi, nggak ada keraguan di dalamnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita adalah orang-orang yang sudah terbiasa percaya dengan omongan seseorang yang kita kenal ahlinya. Maka itu ada istilah konsultan. Wah, yang namanya konsultan, dia ngomong apa juga diturutin kalau udah dipercaya jadi konsultan. Konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan kesehatan, ada. Ini konsultannya dalam tanda kutip langsung baginda Rasulullah. Ente bukan cuma susah dunia dibebasin, alam kubur dibebasin. Nggak cuman alam kubur, ente bangkit nanti. Wa yu'tihi kitabahu biyamini. Wah, udah karunia, diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanan. Bukan cuman itu, wa yamurru ala sirati kal barqil khatib. Dan itu orang akan melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Ini bagian akhir, Pak. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, ini tahapan akhir yang paling menegangkan, karena setelah itu ada telaga baginda Rasulullah. Kalau udah ngelewatin sirat, itu setelahnya telaga baginda Rasulullah. Aman inti kalau udah ngelewatin sirat. Dan ternyata kau melewatinya seperti kilat yang menyambar. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang itu masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Isma'u ya ikhwani, cuma 5 waktu sholat kau jaga. Bagaimana kemudian kau hadir di majlis taklim? Kebayang nggak apa yang akan didapatkan? Jauh melampaui yang terbayang dalam logika dan pikiran kita. Maka tetap menjadi orang yang berbaik sangka kepada Sang Pencipta. Dan sampai di sini ceramah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang tadi disampaikan oleh beliau Kanda Kiai Haji Syarif Fatnaji, begitu sangat luar biasa. Kanda Haji Khorudin, Kanda Ustazah Haji Lili Darsi yang tidak pernah berhentinya memberikan kebaikan, memberikan kegembiraan buat kita semuanya. Dan kita tidak pernah terbayang, jangan membayangkan bagaimana ini semuanya dikeluarkan, berapa ember yang sudah dikeluarkan. Itu semuanya karena beliau ikhlas, semuanya diganti Pak, hanya pahala tapi rezeki yang begitu sangat luar biasa. Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mengakhiri pertemuan pada kesempatan malam hari ini, marilah kita sejak kita menundukkan kepala kita, mengkonsentrasikan pikiran kita untuk kita mengambilkan doa yang berkesempatan malam hari ini. Doa akan dipimpin oleh alumni Ayahanda Kiai Haji Syamsul Bahri. Kepada beliau dipersilakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqulu lakum subhana wa nabiyuna
من قبل لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك واسرك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا ووفقهم لطاعتك ورزقنا برحمتك ولا تضرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.